Ketika wanita asal Jepun ini ditanya kenapa lebih pilih Malaysia, memangnya nggak ada lagi pekerjaan di Jepun? Kurang bagus apa sih kuliah di sana? Nggak ada lagi tempat tinggal yang layak di Jepun. Semuanya ada di sana. Semuanya mudah. Industri dan ekonomi serta entertain juga sangat maju di Jepun. Lalu kenapa kamu pilih Malaysia? Memangnya apa sih keunggulan dan kelebihan Malaysia daripada Jepun? Lalu wanita asal Jepun ini pun menjawab dengan santai dan tegas yang membuat orang bertanya ini dapat seketika terdiam. Bagaimana jawaban tersebut? Kita saksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. Halo guys, apa kabar Anda semua di sana? Tentunya aku sangat berharap semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat selalu. Bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi, juga orang yang ada di sekitar kita. Semoga semuanya dalam keadaan sehat tanpa terkecuali. Amin. Ya, saat ini aku akan membahas tentang kisah wanita cantik asal Jepun yang memberikan keterangan ya guys ya, mengapa ia lebih pilih negara Malaysia sebagai tempat tinggalnya sekarang, sebagai tempat pekerjaannya juga. Kenapa dia tidak memilih negara asalnya yaitu Jepun. Dan banyak sekali orang yang bertanya hal itu guys ya, padahal Jepun itu tidak kalah ya guys ya, dari segala sektor, dari segala hal Jepun itu juga tidak kalah. Namun mengapa wanita asal Jepun ini lebih pilih Malaysia? Dan tegas menjawabnya, dia akan selalu berada di Malaysia dan gak mau kemana-mana lagi. Oke, sebelum kita mereaksinya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum support, silahkan kalian tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan notifikasi bel agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Jom langsung saja kita mereaksi tanpa banyak basa-basi. Ini videonya. Saki Channel, silakan support ya. Welcome back to my channel, Saki Channel. Subscribe dulu Saki Channel ya. So today I'm going to talk about why Malaysia is #1 country Japanese people want to move to. According to certain investigation, Malaysia is ranked the first in popular countries Japanese people want to move to for 13 consecutive years. Wow. As you can see, Malaysia is the most popular country for Japanese, and some Japanese TV programs feature Malaysia. So Malaysia has been gaining their popularity. Paling populer When ya I di came to Jepang. Malaysia for the first time, I got asked from my Malaysian colleagues and friends like, why did you choose Malaysia to live in? Most of Malaysian people want to live in Japan, and you came to Malaysia. Why? Why Malaysia? Kenapa And they are Malaysia the most katanya? asked questions. So I think most of Malaysian people wonder why Japanese want to move to Malaysia. And the Japanese actress Aoi Sora previously tweeted, "I want to move to Malaysia." Oh, So even Aoi Sora wants to move to Malaysia. So what makes Japanese people want to move to Malaysia? So this time I'm gonna answer the question why Malaysia is #1 country Japanese want to move to based on main 5 reasons. So here we go. 5 alasan ya. The first reason is Malaysia has a low cost of living. I think some of you guys Biaya heard hidup. this reason from our foreigners who live in Malaysia many times, but it is true. But this reason applies to not only to Japanese, but also to Korean, Chinese, and Westerners. So the low cost of living really attracts to Japanese people. Basically, everything is expensive in Japan. And sometimes Malaysian people say to me like, Japanese are rich lah. But I say no. Of course, Japanese people may get higher salary in Japan, but as I said earlier, everything is expensive in Japan, so it's all gone by paying the rent, tax, food, clothes, transportation fee, and so on. So there are Japanese who are always broke,
no saving, and Wah, so biaya young hidup sangat Japanese mahal people have sekali to keep Jepang ya. paying back student loan even after graduation. So the number of Japanese people who are suffering from the poverty is increasing in Japan. From such reason, there are lots of Japanese people, especially young Japanese people, who want to live in Malaysia, which has a low cost of living. Biaya hidup ya. And second reason is Malaysia is the best place to learn foreign languages. You know, Malaysia is a multi-ethnic country where various languages are spoken. And some Japanese want to learn Malay and Mandarin in addition to English. Basically, we speak only Japanese and we have less opportunities to speak English or foreign languages in Japan. In Malaysia, main three languages are spoken: Malay, English, and Mandarin. So some Japanese who want to learn foreign languages tend to choose Malaysia to live in. Oke guys, kita And pause some dulu di sini. Japanese parents- Pause. Dan di sini kita bahas di awal apa yang disebut oleh wanita cantik asal Jepun ini adalah tentang terkait dengan biaya hidup. Karena sangat berbanding terbalik biaya hidup yang dirasakan bila berada di Jepun itu guys ya, sangat-sangat luar biasa. Bahkan dia mengatakan sangat sulit menabung di Jepun guys ya. Karena apa? Karena biaya hidup sehari-hari itu sangat-sangat mahal di sana. Dan itu berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan bila berada di Malaysia guys, karena biaya hidup yang sangat rendah dan nilai kesejahteraan manusianya sangat tinggi sekali di Malaysia guys. Dan berikutnya lagi adalah tentang berbahasa asing ya. Dia dapat lebih mudah belajar berbahasa asing di Malaysia guys. Mandarin, bahasa India, bahasa Melayu, dan banyak lagi ya guys ya. Jika di Malaysia maka beraktivitas sehari-hari dengan bahasa asing itu kemungkinan besar akan lebih dapat mempelajarinya lebih baik lagi guys ya, jika kita selalu mengucapkan dalam keseharian seperti itu ya guys ya. Want to study abroad with their children, and the Japanese actress Aoisura tweeted previously like, I want to move to Malaysia to study abroad with my kids. And the reply to her was so crazy. All Malaysian guys welcome her. So maybe someday we can see Aoisura in Malaysia. And the third reason is Malaysia doesn't have natural disasters. Japan is a country where natural disasters frequently occur, like tsunami, earthquakes, and landslide. And especially Great East Japan earthquake was a very shocking event. It was really, really traumatic. Lots of people lost their family, relatives, and friends. After the shocking event, some Japanese were so scared or paranoid about natural disasters. So after that event, there are lots of Japanese who want to move to foreign countries where natural disasters hardly occur. And also it said in near future a big earthquake could occur in Tokyo, so maybe some Japanese are prepared for it and want to escape from Japan to avoid it. Compared to Japan, Malaysia doesn't have natural disasters like earthquakes, so that's why no natural disaster is one of the attractive things Malaysia has. Tempatnya yang strategis Malaysia ya, tanpa bencana alam. Is Malaysia has lots of Japanese stuffs. Actually, Malaysia has lots of shopping malls, and definitely we will find Japanese things like Japanese restaurants there. What surprised me when I came to Malaysia is there are lots of Japanese things. Before leaving Japan, I didn't expect Malaysia has lots of Japanese things like Uniqlo, Muji, or Family Mart, Donki, Koko Ichiban, Ippudo, Sukiya, and even banyak sekali ya clinics brand-brand dari in a Jepang Japanese ya. way. So most of such things are available in Malaysia. This is really, really attractive for Japanese people. And fifth reason is Malaysia is an easy country to get a visa. Visa is also a big factor to decide to move to Malaysia since we Japanese are foreigners. For example, Japanese Visa, don't need to ya. get a visa if they only intend to stay in Malaysia for a maximum of 90 days. But if they intend to stay for longer than 90 days, they need to apply for a Malaysia visa
or the appropriate visa related to travel. For working visa, I think Japanese people can get the visa relatively easily as long as they have the certificate of graduation and conversational or business level English proficiency, and of course native level Japanese. Of course, the requirement differs from companies, but basically if the Japanese people who want to work in Malaysia have the certificate of their graduation and can speak English and Japanese fluently, their visa is approved easily. Actually, I have a Japanese Singapore? friend who wanted to work in Singapore at first. He passed the interview, but his visa was not granted. Di-reject ya. So he had to give up Singapore. working in Singapore. So I think Singapore Susah bikin visa di is Singapura. difficult to get a visa. But now he lives in Malaysia. So I think Malaysia is considered to be an easy country to get visa. So there's 5 reasons why Japanese people want to move to Malaysia. I hope this video is helpful and useful for you guys to understand why Japanese people want to move to Malaysia. If you have any questions and opinions, feel free to comment below. Okay, so thank you so much for watching. Dan itu tadi pernyataan dari gadis cantik asal Jepunnya. Bila ada lagi yang bertanya kenapa sih orang Jepun itu lebih pilih Malaysia, lebih suka hidup di Malaysia, dan bahkan banyak dari orang Jepun itu yang ingin lari dari negaranya ke negara Malaysia, guys. Ini alasannya sudah sangat jelas ya. Dia di sini sudah menerangkan secara rinci ada 5 ya. Ini baru 5, mungkin ada faktor-faktor lainnya kita juga nggak tahu, tapi kita bahas inti permasalahannya ada 5 di sini, yaitu adalah yang pertama itu terkait dengan biaya hidup. Yes, ini juga udah beberapa kali aku bahas tentang biaya hidup di Malaysia yang sangat murah dengan harga barang yang berkualitas. Ada itu makanan, ya kuliner juga termasuk kuliner yang harga yang murah dengan kualitas yang baik sekali, guys. Rasa yang paling enak, apalagi nasi kerabu dan juga nasi lemak itu, guys ya. Oke, berikutnya lagi adalah tempat yang baik untuk kita belajar bahasa asing. Nah, di Malaysia ini adalah salah satu tempat atau negara yang baik untuk kita berkomunikasi sambil belajar berbahasa asing. Bahasa Mandarin, bahasa India, bahasa Melayu, Inggris, dan lain sebagainya, guys ya. Bila memang ingin betul-betul belajar berbahasa asing, maka Malaysia adalah salah satu negara yang paling cocok untuk dikunjungi ya, guys ya. Dan hal lainnya lagi adalah ia cakap di sini tanpa ada bencana alam. Nah, kita ingat di tahun 2011 kalau nggak salah ya, guys ya. Dia juga sebut sini tahun 2011 ada bencana tsunami di Jepun yang mengakibatkan hampir seluruh daerah Jepun luluh-lantang oleh air bah ya, di mana-mana ada air lagi karena tsunami memang betul-betul mengganas pada tahun itu. Dan tentunya banyak sekali orang-orang Jepun yang merasa trauma akan hidup di negara itu ya, guys ya, karena tiba-tiba saja mungkin bisa tsunami itu akan kembali meluluhlantangkan negara Jepun. Makanya itu Malaysia dianggap adalah salah satu prioritas tempat untuk perpindahan mereka ya, guys ya, dari Jepun ke Malaysia, karena Malaysia adalah negara yang tidak pernah mengalami bencana alam. Nah, ini disebut oleh wanita cantik asal Jepun tersebut ya, guys. Dan yang keempat, mengapa orang Jepun lebih pilih Malaysia adalah karena banyak sekali produk-produk Jepun yang ada di Malaysia, seperti itu kuliner ya, restoran, dan juga pusat perbelanjaan serta toko dan lain sebagainya, guys ya. Sehingga orang Jepun sangat-sangat mudah apabila dia rindu akan negaranya, dia bisa masuk ke toko perbelanjaan Jepun tersebut, dan bila dia rindu makanannya, dia bisa masuk ke restoran khas Jepun yang ada di Malaysia. Dan yang terakhir adalah begitu mudahnya membuat visa di Malaysia. Nah, ini pengakuan dari wanita cantik ini, guys ya. Dan dia juga sudah merasakan bagaimana dipermudah untuk melakukan aktivitas atau juga membuat visa di Malaysia dengan prosedur persyaratan yang
tidak rumit ya menurut dia. Namun beda hal yang terjadi oleh temannya yang bekerja di Singapura karena sangat-sangat sulit untuk membuat visa atau memperpanjang visa di Singapura ya guys ya. Jadi dia di sini sangat bersyukur karena berada di negara Malaysia yang semuanya sangat mudah diberikan kepada orang asing, termasuk cara memudahkan mereka untuk membuat visa ya guys ya. Jadi itulah intinya mengapa orang Jepun lebih pilih Malaysia. So di sini kalau ada orang bertanya lagi kenapa orang Jepun lebih pilih Malaysia sebagai tempat destinasi pertama, iya sebagai tempat tinggal, sebagai tempat wisata ya guys ya. Di sini sudah terjawab secara penuh ya guys, secara jelas. So, maka orang yang bertanya tentu akan terdiam dengan pasal ini guys ya. 5 hal yang disebutkan tadi. Baiklah, demikian tadi video aku. Semoga Anda semua terhibur dengan video ini. Dan aku mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.